नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल जेहेतु दर्शक बंधु आम तो जमीक आधुनिक नाट्रे भी आम ब्लॉक मारी आज गोटे ब्लॉक मारमा आज गोटे पौराणिक नाट है जेनटा कि लेसुनपाली सुचित्रा चित्रकेतु मिलन बा राम हनु युद्ध आ से नाट्रे जेन आज्ञा कि रामचंद्र भूमिकार अभिनय करछन से आज्ञा के ठार बुझमा तांकर कलाकारिता विषय आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपण परिचय टिक दियो दर्शक बंधु मान मोर ना धनंजय कांड बुड़ान ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नुआपड़ा। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर कर आम दर्शक बंधु मान के आपण परिचय दीछन आज्ञा तो आज्ञा प्रथम करे आपण जे नाट कले तो आपण केन भूमिका रे अभिनय करथिले आज्ञा मोर फास्ट ही राम भूमिका रे अभिनय करथिली लेसुनपाली नाटक रे आ से नाटक रे वर्तमान पर्यंत मोर रनिंग अछि आ मो ए नाटक रे गुटे नाटक रे केवल रोल करसी आ अलगा नाटक रे केबे नै जीवार आ मुई फास्ट करी स्टार्ट करथिली 2013 रे जेते बेले नाटक हम स्टार्ट कलो राम विजेता हनो तो ये नाटक रू ही मु फास्ट करी सेठी रोल करथिली प्रथम करे आपण सुचित्रा चित्रकेतु मिलन लगना का नाट रे जेन मंच रे पाद बढ़े छन आज्ञा आ माने द्वितीय नंबर आ किन किन जगह रे नाट करबा लगे आपण सुयोग मिल जे कि आज्ञा आपण के नहीं हंता और के नाटक रे भी नहीं जीवार मुई ए गुटे दुई थर अनकापुरे करिथिली राम रूल सेने भी करथिली तांकर असुविधा सत्वे मु जेगर सेना राम भूमिका अभिनय करथिली तांकर नाटक बहुत धन्यवाद आज्ञा तो आज्ञा देखन आपण तो एते नाट रो एते अभिनय अछि आज्ञा आपण जेन टिके माने हेल्थ भी अछन राजा भूमिका अभिनय करथिले तो राम भूमिका के केनता आपण बाछि नै लागे सेठा गुटे आगरु एटा गुटे पुरान थिला लेसुनपाली रे आ ए नाटक करबा के चाहले तापरे तुई राम नेले भोलेबा इनो राम भूमिका कर बोली ग्रामर मखरदज होई आज्ञा कहले से दिन मुई नाटक रे मिसी करी राम रोल करी आछार इन राम रोल रो गीत के डायलॉग टी हमर दर्शक बंधु माटे सुने देला आज्ञा खुशी लगता आज्ञा हौ गुटे गीत लक्ष्मण पाखरे अछि सेरा के दिछे रामर हृदय हावे मन प्राण रामर हृदय हावे मन प्राण रामर हृदय हावे मन प्राण सदा कहूथिब धन्य धन्य लक्ष्मण सदा कहूथिब धन्य धन्य लक्ष्मण ओ वृक्ष हेले मुहि तुमे शाखा मोर सिना केमिति बंचिब वृक्ष को शाखा बिना 14 बरस साथे गलु तू ही बन मो पई तू सही अछु केते जे कसण रामर हृदय रामर हृदय आवे मन प्राण रामर हृदय आवे मन प्राण सदा कहूथिब धन्य धन्य लक्ष्मण सदा कहूथिब धन्य धन्य लक्ष्मण। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर लगला गीतटा आज्ञा आपण जेन सुर रे हमर दर्शक बंधु मान के आपण सुने देले तो बहुत खुशी लागला आज्ञा आपण एने राम भूमिका अभिनय कर आपण ए राम रो केते बयस छै आज्ञा एने मुके वर्तमान 45 मोर 45 वर्ष होला ना मते आपण के हां हां तो एने आपण एतकी बयस रे भी माने एतकी एजेट रो जेन रामटा एने बाहर करजन तो एटा योग्य ना के पुराण माध्यम रे हां एटा पुराण माध्यम रे योग्य है जते बेले राम सीता विच्छेद दैथिसन से पाखर स्टोरीटा एटा तो निश्चित भाव रे राम विश्वामित्र तो एजेट रहबे का से जगह रे सीता एने बाहर छन कि नहीं ना सेटा सीता तो विसर्जन होइथिसन ना सीता जते बेले विसर्जन करसन राम महापुर छाड़ी देसन पहाड़ रे सेति बेल बाहर स्टोरी एटा आगे आगे माने एटा लवकुश भी जन्म होइथिस शायद लवकुश सेड जन्म होइथिसन ना सीता माता पाखरे से पाखर स्टोरी सेति बेल स्टोरी एटा तो पौराणिक विषय तो आज्ञा बेसी किसी आम भी नहीं जानला कि आम दर्शक बंधु मान भी माने आगली लोक पौराणिक माध्यम बेसी जानिछन
तो आपण जेन पौराणिक नाट के आज पर्यंत जेन बजे को रखी कर आज्ञा जेन गाँ गाँ गंडा गंडारे जेन प्रचार प्रसार होचे आज्ञा से बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो आपण आउ गोटे गीत अच्छे बोले आम दर्शक बंधु मैंने टिके शुणे दियन आज्ञा। ঠিক আছে রে সময় তো রে সময় তো আজি সাজিলু এড়ে নিষ্ঠুর রাম শূন্য করি দেরি এই সংসার জীবন মহিলাণী ঝর রাম শূন্য করি দেরি এই সংসার জীবন মহিলাণী ঝর পুণ্য খিলু ধার ধর্ম ছাতি কি পথর অসহায় রাম আজি আশ্রা লোড়িব কাহার রে সময় তু রে সময় তু আজি সাজিলু এড়ে নিষ্ঠুর রাম শূন্য করি দেরি এই সময় জীবন মহিলাড়ে ঝর। बहुत धन्यवाद सर जेहेतु आम दर्शक बंधु मान के आपण आ गोटे गीत भी शुणे देले आज्ञा। तो यहाँ नाट्य परिचालना केन आज्ञा करछन आ ए बही के केन आज्ञा लिखिछन পরিচালনা আমার মকরধ্বজ বই ম্যানেজর আর বই লিখিছেন আমার রোহিত নাগেশ গুরু। आउ ए नाट रे जेन आपण माने केन केन डिस्ट्रिक्ट के जाई करी नाट कला देखे कर आइछन आज्ञा। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳାହାଣ୍ଡି ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଯାଇଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଯାଇଛୁ। ହଁ बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आमर जेन कि आमर ब्लॉक रे आपण कर जेन बहुमूल्य मतामत देले नाट करवा भितर आज्ञा से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। हाँ दर्शक बंधु आम जेन कि सुचित्रा चित्रकेतु मिलन जेन आज्ञा अच्छन मकरध्वज राजा भूमिकार जेन अभिनय कर से आज्ञा तो माने गेटअप फेटअप खोली सारे ना तांकर माने असली रूप रे आमे तांके परिचय करमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा आपन को परिचय टिक दियन आज्ञा। सर मोर परिचय हला मोर ना होचे लक्ष्मीधर पोड़ और गाँव होचे लेसुनपाली। आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर करी हमर दर्शक बंधु मान के आपन कर परिचय दीचन आज्ञा। आज्ञा तो देखन आज्ञा आपन ई जेन कला दिगरे माने केवे ठारू आसले आ केनता करे आसले से कथा किछि कहन। आज्ञा आज्ञा कला लाइन के तो प्रभु आसवाटा दीर्घ 25 वर्ष हो गला। आज्ञा आज्ञा तो आपन प्रथम करे माने केन नाट रे सुযোগ मिलथिला आपन को प्रथम करी तो हमें गोविंद चंद्र लीला करथनु आज्ञा सेने टाइम रे सेने केन भूमिका अभिनय करथिले आज्ञा सेने मैं लेडीज रोल करथिले आज्ञा रोदमा गोदमा बोली करी अच्छा रोदमा गोदमा गोटे अछि आज्ञा 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 सेनो गीत गुता टिके दर्शक बंधु मान से टाइम रो गीत तो दीर्घ 25 वर्ष हो गला इछरा तो मने भी दिन आज्ञा आपन कर गाँ रे नाकी आज्ञा। आज्ञा आज्ञा हमर गाँ रे सर सेटा आज्ञा सेटा केते दिन खंडे चला से नाट सेटा 4-5 वर्ष खने चलला आज्ञा। आज्ञा आज्ञा 4-5 वर्ष सरला परे आज्ञा सरला परे आमे कपट पासा द्रौपदी वस्त्र हरण करथिलु। अच्छा सेटा भी 2-4 वर्ष खने प्राय चलला। सेने आपन केन भूमिका अभिनय कर सेना मुई द्रौपदी रोल करूथिली आज्ञा। आज्ञा 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 कपट पासर द्रौपदी बेणी बंधन के आज्ञा। आज्ञा 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 बहुत सुंदर कथा आज्ञा। अच्छा आपन माने हिरोइन भूमिका जेन अभिनय करते करते आसथिले बोलन रोदमा गोदमा आज्ञा आज्ञा तो सेटा केते वर्ष खंड चलला कपट पासा सेटा भी चलला आज्ञा 5-6 वर्ष सेटा भी चलला आज्ञा आपन कर गाँ रे का आज्ञा गाँ रे तार परे आज्ञा तार परे आमे विष्णु भक्त चंद्रहास्य अच्छा करूथिलु हमर चंद्रहास्य आज्ञा आज्ञा सेना हमर भूमिका अभिनय करथिले सेना मुई सबर राजा करथिले आज्ञा 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 एते
ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସବର ରାଜାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଅଲଗା ଲୋକ ସେଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ରୁଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିଅର୍ ନେଇ ପାରଲା ପରେ ମୁକେ ଚଏସ୍ କଲେ ଆରୁ ତମେ ଏକା କରବ ନା ବେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଟା କରୁଥିଲି ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲେ? ସେଟା ବି 10 ବର୍ଷ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନର ଗୀତ ଗୁତା ବୋଧେ ମିଲବା କି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣବା ଲାଗି? ହଁ ସାର୍ ବଣେ ଭ୍ରମଇ ଆନନ୍ଦେ ସବର ନରେଶ বনে আনন্দে ভ্রময়ী সবর নরেশ কুলিন্দ সবর রাজা কুলিন্দ সবর রাজা কুন্তল সামন্ত 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 বনে ভ্রময়ী আনন্দে সবর নরেশ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ମାନେ ଗଲା ନାଟକ ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ପଳେଇଛି ଯେ ସେ ନାଟକର ମାନେ ଗୀତ ବି ଶୁଣେଇଦେଲେ ସବର ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ସବର ରାଜାର ତ ଆଜ୍ଞା ଭାଷା କେନ୍ତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେର ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଷା ବୋଲେ ଥିଲା ନା କେନ୍ତା? ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ସେ ଜାଗାରେ করে ସବର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେର ସବର ମାନେ ଯେନ୍ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଜିକାଲି ସେଟା ଭାଷା ଆଜାର ଦିନଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେ ସକାଳୁ କୁରିଆନରୁ ବାହାରିଲି ଯେ କେନେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁଟେ ନେଇ ମିଳିଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ହଉଛି ଶବର ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବାକି ଗୁରୁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସେଟା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ସେଟା ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ମଝିରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା କର 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେନା ମୁଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ରାଜା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରବାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ଆକା ଆପଣ ଏଇନେ ବି ରାଜା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ସେନେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଲା ଦୁଇ ପଦ ପରା ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନେ ବି ନେ ପକାବାର ନା କି ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ସୁଚିତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମିଲ ରାମନ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ମକର ଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ମୁଇଁ ମକର ଧ୍ୱଜ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇନର ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣେ ଯେ ନା ଯେହେତୁ ରନିଂ ନାଟ ଅଛେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖି ପାରିଛନ୍ ଆଉ ସୁଚିତ୍ରା ମାନେ ମକର ଧ୍ୱଜ ରାଜା ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଗୀତ ବୋଧେ ଇନଟା ଶୁଣେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ହୃଦୟ ভাঙি গলে জড়ি হুয়ে না ভাঙি গলে জড়ি হুয়ে না ভাঙি গলে জড়ি হুয়ে না মা বিনা পুଅ বঞ্চিব কেমিতি মা বিনা পুଅ বঞ্চিব কেমিতি ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ମା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମକର ଧ୍ୱଜ ବୋଲି ଏଇଟା କାର୍ ପୁଅ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହନୁମନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହନୁମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇଛି ବାହା ନେଇଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ କେନ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଭିତରିଆ ରହସ୍ୟ ବୋଲ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏତେ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ରୋଦମା ଗୋଦମା କଲେ ତାପରେ କପଟ ପାଶାରେ ଦ୍ରୁପଦୀ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟରେ ସବର ରାଜା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତେଣକେ ରାଜା ଭୂମିକା ତ ଏତେ ଅଭିନୟ କଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ ଅଭିନୟଟା ବହୁତ କରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ ଥିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେନା ଟିକେ ସବରର ଟିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଥିଲା ସେନା ଟିକେ ଚରିତ୍ର ଅଧିକା ଥିଲା ଆରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ନିଜକେ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ତାର ଆଗକେ ଆଉ ଦର୍ଶକ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ସମୟ ଏକା ବତାବା ଆରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଏକା ଏ ମୋର କଲା ଜୀବନଟା ସମାପ୍ତ କରିବି ନା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଫେସ୍ ବି ଅଛେ ତା ଆଉ ଟିକେ ବି ଅଭିନୟ କରବାକେ ଚାଲିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛେ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିଥିମୁ ଆଉ କଲା ଜୀବନରେ ସେତିକି ଦିନ ପତେ କାମ କରୁ ବୋଲିକରି ପୁରା ଆଶା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯେହେତୁ আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁব চ্যানেলে যেন আপনার বহুমূল্য মতামত দেলে এই নাট করবার ভিতরে আজ্ঞা সেদিকে আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার নমস্কার স্যার নমস্কার নমস্কার জয় কলা বন্ধু আমার যে লেসুনপালি নাটকর যে আজ্ঞা কি নারদ ভূমিকার অভিনয় করছন তো সে আজ্ঞা ঠারু বুঝমা আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা আপনার পরিচয় ঠিক আজ্ঞা আমার দর্শক বন্ধু মানে মোর না হচ্ছে কুঞ্জ বিহারী নায়ক মোর ঘর হচ্ছে বগাড় আর মুই বর্তমান লেসুনপালি নাটরে কমেডিয়ান আরু নারদ ভূমিকারে অভিনয় করুছে। বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা যে কমেডিয়ান বি করছন আর কমেডিয়ান সরলা পরে নারদ বি করছন হয় আজ্ঞা তো আপন মানে ধর্মগড় বগাড় তো আজ্ঞা হয় আজ্ঞা ধর্মগড় বগাড় এই বগাড় যেন আপন নোয়াপড়া ডিস্ট্রিক্ট কে জি করে কেনতা করে মানে কেন যোগাযোগরে জি করে আপন নাট করছন আজ্ঞা এটা আজ্ঞা আজ্ঞা মানে তো কিন্নু টিকে ওদের দেখিলে না আমার নাট করবাটা তারপরে মনু দাস সাথে যেতকি বেলে কন্টাক্ট কলে আমার ম্যানেজর আজ্ঞা মনু দাস আগা মোকে লেসুনপালিকে নিকর গলে আর সেনু দীর্ঘ আজিকে 8 বর্ষ হয়েগলা মুই লেসুনপালি পার্টিরে মোর অভিনয় করুছে। বহুত সুন্দর কথা আজ্ঞা তো মনু দাস আজ্ঞা কেন অভিনয় করছন সে ভেলিয়ান রোল করুলে কিন্তু সেনে সে নেই করি আর অন্য আড়ে গলে কিন্তু মুই তাঙ্কর সাথে যাই করি রহিগলি। কেতে বর্ষ খন্ড কলে আজ্ঞা সে মনু দাস কেতে মঞ্চ খন্ড করে সেমানে টোটাল নেই করি না আজ্ঞা রিলসেল কলে আর একা পলে আসলে না। বহুত সুন্দর কথা আজ্ঞা যেহেতু আমার ধর্মগড় ব্লক রু জি করে যে নোয়াপড়া ডিস্ট্রিক্টরে আপনার নাট কলাটা দেখেছন তো আউ গোটে কথা আজ্ঞা আপনার যে ফার্স্ট করে মানে আমার কমেডিয়ান ভূমিকার অভিনয় করছেন আজ্ঞা হয় আজ্ঞা। সে কমেডিয়ান নাট কোন আজ্ঞা কমেডিয়ানর না হচ্ছে আমার নাট হিসাবে পুরঞ্জন পণ্ডা আজ্ঞা আজ্ঞা পাতালপুরর পূর্বতন মন্দির পূজক আজ্ঞা আর সেই ভূমিকারে মুই অভিনয় করছি। আজ্ঞা সেনর ডায়লগ টিকে কি গীত টিকে শুনে দেলে টিকে খুশি লাগতা আজ্ঞা আমার দর্শক বন্ধু সেনর গীত টিকে শোনাবি কি আজ্ঞা আজ্ঞা কথা ভিতরে টিকে শোনাবে না পুরঞ্জন পণ্ডাকে যে আজ্ঞা পাছি কিয়ে মো না দেলা পুরঞ্জন পণ্ডা এ দুনিয়া যেতে গরম থিলে বি বুঢ়ার মুন্ডটা সবুবেলে থন্ডা মো পাই সিনা উড়ুথিলা পাতাল সাম্রাজ্যর ঝন্ডা হাতে নাহি খন্ডা তথাপি বি মু এক নম্বর গুন্ডা তিন बहुत सुंदर लागला आज्ञा तो गीत टिके भी शुणे देले भल आता ना आज्ञा जेहेतु कमेडियन रो गीत शुणवार लगे दर्शक मान के बहुत आग्रह आज्ञा এটা খালি हसी मजाक जुग आज्ञा এটা ঠিক আছে বলির লাগি কাই যে চিন্তা করো হো তুমি ভণ জামুর বলির লাগি কাই যে চিন্তা করো হো তুমি ভণ জামুর জড়ি বুটি ধন্দা লটর পটর ফন্দা লটর পটর ফন্দা গুণী গারে ডিনে দুরন্ধর হো তুমি ভণ জামুর বলির লাগি কাই যে চিন্তা করো হো তুমি ভণ জামুর। बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत खुशिर কথা যেহেতু বিভিন্ন সরলা পরে আজ্ঞা নারদ ভূমিকা করছো হয় আজ্ঞা কমেডিয়ান অভিনয় সরলা পরে নারদ ভূমিকা করছি আজ্ঞা আজ্ঞা এই নারদ ভূমিকা করি করে আপন কেতে খুশি হচ্ছেন আজ্ঞা নারদ ভূমিকা করি করে মুই বহুত খুশি অছে আজ্ঞা যেহেতু এটা গোটে বহুত পূর্বতন কলা যেন কলাটা কি কলা জগতরে লোপ পাই যাউথিলা না সে কলাকে আমি বজায় রখিছু বলি করি প্রত্যেক জায়গায় স্নেহ শ্রদ্ধা পাই করি বহুত খুশি লাগছি মতে। আজ্ঞা তো ইনে নারদ যে জোটা ফোটা এনর কথা হেনর কথা হেনা এটা করছন কে আজ্ঞা হয় আজ্ঞা করছি ইনে হয় আজ্ঞা আজ্ঞা কাকা জোটা শোন এটা রামকে বিশ্বামিত্র চন্দ্রকেতুর মূল মাগিথেসন 7 দিন ভিতরে তো সেনে অঞ্জনা মাতা পাকে নি করি চন্দ্রকেতুকে শরণ পশালে ভক্তর ভগবান ভিতরে যুদ্ধ হওয়া বলি করে ভাবি করি সেন মুই জোটা ফন্দা করছি আর চন্দ্রকেতুকে নি করি মাতা অঞ্জনা পাকে শরণ পশাছি আজ্ঞা আজ্ঞা আর মাতা অঞ্জনা শরণ দেলা পরে রাম ভগবানকে বি মুই যাই কর ফের কই দেছি যে মাতা অঞ্জনা একা শরণ দিচ্ছন আর হনুমন্ত একা রক্ষা করুছন বলে সেনে রাম ভগবান লক্ষ্মণকে পটাসন লক্ষ্মণ হারিগলা পরে নিজে যেসন ভক্ত ভগবানকর যুদ্ধটা হেসি আজ্ঞা ভগবানকর যুদ্ধ হলে কিଏ জিতছন আজ্ঞা ভক্ত ভগবানকর যুদ্ধরে তো আজ্ঞা
भक्ति बोले एका हनुमान तो बलवंत है से लगी हनुमान जीतसन भक्ति के बजाय रखवा लगी भगवान गोटे यहाँ लीला है आज्ञा। बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आप नारद भूमिका अभिनय करछन बोली करी हमके पुराणिक टिके किछि अंश गोटे सुनवा के मिलला आज्ञा आ किछि गोटे भी जानि पारलो तार सहित सहित हमर दर्शक बंधु मान भी टिके कर भी जानि पारले जेन पुराण शास्त्र भीतर के टिके जीचन बिले आ सजे साधारण लोग तो टिके नहीं जानि पारना आज्ञा तो नारद रो गीत टी हमर दर्शक बंधु सुने देले बहुत खुशी लागबा आज्ञा। ठीक अछि ब्रह्मा सुत नारद मत्यपुरे आसी हेली प्रवेश ब्रह्मा सुत नारद बहुत दिन युद्ध देखी नहीं देखिबाकू मन हेला हरस ब्रह्मा सुत नारद सुचित्रा चंद्र केतुकू नहीं शरण रखिबी अंजना टाई राम हनु युद्ध होइब घोट ब्रह्मा सुत नारद। सुंदर लागला आज्ञा जेहेतु पौराणिक टिके भी टिके सुनला कर्ण पवित्र हो गला आज्ञा तो आप तो आज्ञा कमेडियन कर सब जोटा फंदा कर देसन नारद भी सब जोटा फंदा करसन आज्ञा ओए आज्ञा भगवान मुके जिनटा करवा लगी पठिचन से ऊपर वाला रे का भरोसा से जिनटा करू बोलुचन जे सेनो सेटा मुई करूचे ना आज्ञा एटा मोर हाथे काना अच्छे आज्ञा तापरे हमर दर्शक मानकर भी स्नेह श्रद्धा सब दुईटा रूल रे मोर अच्छे आके केन अभिनय देखेबी बोली हमर दर्शक मनकर पखरे आपण माने भावना अच्छे आपण आगे जदि सुजोग मिलला बेले क्यारेक्टर रूल टी करवा लगी मोर इच्छा अच्छे आज्ञा जेहेतु क्यारेक्टर रूल रे का पहला मुई अभिनय करी गाँव स्कूल रो अपेरा रे से जिनिसटा करवा लगी मोर मन भितर टिके अच्छे जिन लोग जदि सुजोग मिलला से भूमिका टिके करबी बोलुचे। बहुत धन्यवाद आज्ञा क्यारेक्टर अभिनय टिके देखाबे आपण तो फास्ट कर कमेडियन करसन तार परे नारद जोटा फंदा भी करूछन ए वर्तमान क्यारेक्टर रोल गोटे भी केन सुजोग मिलला बेले करबी बोलछन आज्ञा होय आज्ञा आपण जेन सुचित्रा चित्रकेतु के और सुचित्रा चंद्रकेतु के जेन लगर गीत गोटे अच्छे से गीत बोधे आम दर्शक बंधु मैंने शुणाले खुशी लगता है। ठीक अच्छे आज्ञा सरी गलु गलु लो ए जुबा बयस व्यर्थ कलु सरी गलु गलु लो कर्म अटे तोर गोबर माटी जीवा कुदे ना फसर फाटी समुद्र को डेई थिला तो जे नदी रे जीवन कहीं हारू सरी गलु गलु लो जार जे बापा श्री हनुमंत ताहा ठारे कहीं अच्छी अभाव आलो जेपरी चाहिए से परी हेब रोहित नागेश बोले कहीं की भालू सरी गलु गलु लो। बहुत धन्यवाद आज्ञा एटा ताहले माने हमर रोहित नागेश आज्ञा लिखिछन पुराण के बोलन होय आज्ञा रोहित आज्ञा पौराणिक के आ इन नाट्य परिचालन आज्ञा नाट्य परिचालना मकर ध्वज भई आज्ञा करूछन आज्ञा बहुत सुंदर कथा आज्ञा जेहेतु आमर दर्शक बंधु मान के आपणकर जेन ई नाट कला भितर जेन आपण द्विपद कहले हमर ब्लॉक रे सेतिले आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार। तो आमे के जेन लेसुनपाली नाटक रो जेन आज्ञा की माने हनुमान भूमिका अभिनय करछन से आज्ञा ठार द्विपद जानमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आपण को परिचय टिक दियन आज्ञा मोर ना हला आज्ञा दिगंबर भई आउ लेसुनपाली माँ गाँ गोसियाणी नाट्य अनुष्ठान रे मो हनुमान भूमिका रे अच्छे सर करछन आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर कथा तो केबे ठारो हनुमान रोल करछन आज्ञा देखो ना आज्ञा एक्चुअली मुई 2023 रे एखा मुई हनुमान भूमिका रे अंशग्रहण करिछे आज्ञा आउ मते मोर गुरु माने जेनटा कि आमर धनंजय कांड आज्ञा तापर जेन राजा भूमिका रे करसन आमर लक्ष्मीधरपुर आउ बारुणी भई आर जेन चित्रसेन शर्मा आमर मैनेजर मकर ध्वज भई ए माने समस्त मते फोन कले आज्ञा आउ एंती एंती कथा तुई नाट्य अनुष्ठान रे पाद धोके वाला के मोर गुटे मन भावु थाए जहा काले प्राप्त होय ता मने मन मुई भावुतिली जे केबे नाट्य अनुष्ठान रे केबे गुटे मुई पाद देवी के बोलिकर मोर मन भावुथिला आज्ञा किंतु माँ गाँ गणसियाणी नाट्य अनुष्ठान रे मोके पाद दवा के सुजोग मिली आज्ञा आर से लगी माँ गाँ गणसियाणी नाट्य अनुष्ठान रो समस्त कलाकार के मोर चिर नमस्य है आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो आपण प्रथम करे ए हनुमान रोल ने सुजोग मिलला ना आपण गाँव केन अभिनय करबा ले सुजोग मिलते नहीं प्रथम करे मते हनुमान भूमिका रे सुजोग मिलला आज्ञा आज्ञा। तो इनर गीत की डायलॉग टी अच्छा दर्शक बंधु सुने देले भल लगता आज्ञा हां सर तथापि कंठ बसी जे कहे आज्ञा आज्ञा
ক্ষণিক পর্বতে বিজে বীর হনুমন্ত রে বীর হনুমন্ত রাম নাম গাই ভ্রমে পবনর সুত। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ହନୁମାନ ତ ଆଜ୍ଞା 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଥିଲେ, ଲଙ୍କା ଗଡ଼କେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ପର୍ବତକେ ଉଠେଇ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେ କାମଟା ଏବେ ହେଇପାରବା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ভগবান প্রভু রামচন্দ্রঙ্কর আশীর্বাদ আজ্ঞা নিহাতি হয়ে পারবা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ହେଇପାରବା ଚାହିଁଲେ ହଁ ସାର୍ ଉଡ଼ି ବି ପାରସନ୍ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ନିହାତି হবে। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ୍ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟବତୀ ମହାସତୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ମୋ ମାତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି କରିଛନ୍ତି ମନା 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟାରେ ଥିବି ଖୋଜିବୁନି ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ଅଛଇ ଆଦେଶ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁନି ତପସ୍ୟାରେ ମୋତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ବି ଶୁଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ କ'ଣ ଏ ଅଭିନୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କେନ୍ ଅଭିନୟ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଦେଖାବି ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛେ? এটা তো পরর কথা আজ্ঞা বর্তমান তো মুই যেন গোটে সুযোগ পেয়েছে পহেলা পহেলা সেটা একা মোর গর্ব আজ্ঞা আর তো নেই ভাববার্তা কিন্তু সুযোগ মিললে নিহাতি কর্মী আজ্ঞা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেলকে সমস্তে সবসক্রাইব করন লাইক করন এটা মোর অনুরোধ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆମର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାକେ ସଙ୍କଟକେ ମୋଚନ କରସନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେନ୍ କଥା କହିଛନ୍ ସେ କଥାକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଜାବେ ଆଉ ଆଗକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ କରିବେ। ଲେସୁନପାଲି ନାଟର ଯେନ୍ ଏ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣକେ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ କି ଲେସୁନପାଲି ନାଟକରେ ସୁଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରକେତୁ ମିଲନରେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ବୁଝମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। নমস্কার আজ্ঞা। ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। স্বাগত আজ্ঞা। ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। মুই হচ্ছে আজ্ঞা লেসুনপালি মা গাগুসাণী অনুষ্ঠান ଆଜ୍ଞା সুচিত্রা চন্দ্রকেতু মিলন বা রামহনু যুদ্ধ নাটকর মুই পরিচালক অটে। ଆଜ୍ଞା মোর না হচ্ছে মকরধ্বজ ভুই। ଆଜ୍ଞା নাট করবাটা হচ্ছে মোর গোটে নিশা ଆଜ୍ଞା কিন্তু মোর পেশা হচ্ছে শিক্ষকতা আজ্ঞা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ନାଟ କରବାଟା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? মতো 30 বর্ষ হলান আজ্ঞা নাট করবাটা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ କେନ୍ ନାଟରେ ଆପଣ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ କଥା କିଛି? ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜମ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା? সেটা 4 বর্ষ খন্ডে চাল্লা আজ্ঞা। ଆଉ ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା সেটা সরলা পরে কপট পাশা দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ করছিল আজ্ঞা আমি। ସେନେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? সেনা মুই 2-3টা অভিনয় করଥିଲି ছোট ছোট অভিনয় মানে করଥିଲି অগস্তি তারপরে ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণগুরু 3টা এমতি ছোট ছোট অভিনয় মানে করଥିଲି। ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଟ? সে নাট এটা আমার মোর বাপা অমলରୁ চলি আসছিল। মোর বাপা সেনা দুর্যোধন করুଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তো আগর চলি আসছিল তারপরে আমি 4-5 বর্ষ খন্ডে চলাইলু আর তারপরে বিষ্ণু ভক্ত চন্দ্রহাস্য করলো আজ্ঞা আমি। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ? সেনা মুই কুন্তল নরেশ অভিনয় করଥିଲି সেনা মুই রাজা রাজা অভিনয় করଥିଲି সেনা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଆଜ୍ଞା? সেটা আমি 13 বর্ষ করলো আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା সে বহি। 13 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 13 বর্ষ সরা পরে আমি এই বহি করছি সুচিত্রা চন্দ্রকেতু মিলন রাম বিজয় দাহনু 13রু এটা আজ্ঞা এবে 2024 কে পৌঁছিগলা। ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଭୂମିକା ଆଗେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍? মুই ইনে ইনে বিশ্বামিত্র একা করছে কিছু অভিনয় নি করে। ମାନେ ଆମର ଆପଣ ତ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକା କେନ୍ ନାଟର ଯଦି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଯାଏ ତ ସେନେ କେନ୍ କେନ୍ ଭୂମିକା ବି ଆପଣ ନିଭାଉଥିବେ ନା? মুই ইনে আমার অভাব নি হেবার আমার পিলামানকে সেই হিসাবে রখা যাচ্ছে যে কোনসি জর্জ রাগি পিলাকে অসুস্থ হলে তা আগরু পিলামানে কহুছন মতে আনতান লাগুছে বলে আমি সাঙ্গে সাঙ্গে পিলাকে আমি যত্ন নেউছু পিলার কে আছে আমার আজ্ঞা পুরাণিক নাটকরে অন্য কোনসি অনুষ্ঠানর কলাকার আসিকরি কাল্পনিক যেটা চলে পারছন পুরাণিকরে আজ্ঞা কোনসি কলাকার আসিক সাঙ্গে সাঙ্গে চলে নি পারে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তার হে দক্ষতা নেই রহি পারে আজ্ঞা। কিন্তু কাল্পনিকরে কানে আছি পাখাপাখি গোটে স্টোরি
ସେମାନେ କରସନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯେ କୌଣସି କଳାକାର ଆସିକରି ସେମାନେ କରିପାରସନ୍ କାଲ୍ପନିକରେ କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆସିକରି ହଠାତ୍ করবাটা আজ্ঞা সম্ভব নেই সমুদ্র এটা রাইট কথা কহিলে আজ্ঞা যেহেতু কাল আধুনিক নাটরে অণসণ কইকরি গোটে লোক সকাল পই দেবা আজ্ঞা স্টোরিকে পৌরাণিক নাটরে তো সে মকর ধ্বজ সে জান অন্য অন্য না মানে ডায়লগটা হচ্ছে পৌরাণিক ডায়লগ অলগা তারপরে কাল্পনিক ডায়লগ অলগা রହୁଛି তো কহেবা খাপ নেই খুঁই পারে আজ্ঞা সে তো অডিয়েন্স জানি যাবে অডিয়েন্স জানি গলা পরে নিশ্চয় ভাল লাগে আমাকে করবার লোক বি ভাল লাগে সেতির লাগে আমি পিলাকে সবলে সজাগ সচেতন করে রହୁଛି দেখ বাবু কেনতা করে স্বাস্থ্য ভাল রহবা সব পিলা বারম্বার সচেতন করা যাচ্ছে আর কোনসি সুবিধা অসুবিধা হলে সাঙ্গে সাঙ্গ তার ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা বি করা যাচ্ছে তো আজ্ঞা নাট্য পরিচালনা করবাটা মানে ডিফিকল্ট না আপন অভিনয় করবাটা ডিফিকল্ট লাগে সে কথা কিছু কহন নাট্য পরিচালনা করবাটা মুশকিল আছে আজ্ঞা সবকর পক্ষে সহজ কথা নেই সে এতে পিলাকে নি করে সব পক্ষে সমন্বয় রক্ষা করবাটা কিন পিলা কিন কথা কছে কাজ পিলার অসুবিধা আছে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়াকে পড়ছি তো গোটে লোক চাইলে অভিনয় করে পারবা আজ্ঞা কিন্তু লিডরশিপটা নি করে পারে সুন্দর কথাটি কহিলে আজ্ঞা তো আমার দর্শক বন্ধু মানকে আপন বিশ্বামিত্র যদি গীত গুদাটি আছে বেলে টিকে শুনে দেলে ভাল লাগতা আজ্ঞা মো ঋষি বিশ্বামিত্র যার তপিষ্ঠ বলরে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হুয়ে ভয়াতুর নিজ কর্তব্যরু ক্ষত্রিয় জাতিরু হেলিমু ব্রাহ্মণ নিজ দর্পে বশিষ্ঠর শতপুত্র কলিবু ইহত পতিত বর্বর মহাধুরন্ধর বিশ্বামিত্র তপেশ্বর হে তিনি পুরে সতে চিনিবাকু মতে নাহি সকতি কাহার হে মো ধ্যান বলরে সমস্তଙ୍କୁ জানে আকাশ পাতাল কম্পে স্থানে স্থানে অভিশাপে মোর বিশ্বথর হর লেখে রহিত পামর হে बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत ये नाट के केन बही के केन आज्ञा लिखिछन आज्ञा बहुत के लिखिछन हमर अनकापुर रोहितास नागेश आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद से आज्ञा नमस्कार तो सुनन आज्ञा आपण विश्वामित्र रोल जेन अभिनय करूछन तो से ना आज्ञा सूर्य वंशर लोके कांता परीक्षा करछन आज्ञा हरिश्चंद्र को परीक्षा करछन आ एबे वर्तमान राम के भी नाट जेन परीक्षा करछन राम के तो परीक्षा नहीं करी आज्ञा किंतु विश्वामित्र कारण बुझे सब बेले विश्वामित्र तपस्या रत रहबार लोक तो बारंबार देवराज इंद्र एका तपस्या के भग्न करसी देवराजर भय रहसी जे काले विश्वामित्र मोर इंद्रपद के नीचे बाके बोली तार भावना रहसी तो सब बेले विश्वामित्र तप के भग्न कला परे विश्वामित्र सब बेले इंद्र पर टिके कोप रखसन तार कारण होचे जे बारंबार से तपस्या के भग्न करछन तो इने भी कारण हिचे विश्वामित्र जल तर पर करबा के जइछन और बसिछन सेते बेले कारण हिचे अजनात रे चंद्रकेतु आ सुचित्रा से माने जल क्रीड़ा करछन तो जल क्रीड़ा समय जल क्रीड़ा समय कारण हिचे जल छिड़ा जे करी विश्वामित्र ऊपर पड़ी जाइछे तो विश्वामित्र तपस्या नाउ भग्न ही गला भग्न होला परे विश्वामित्र क्रोधी एंता ऋषि से क्रोध ही करी इने माने को अभिशाप दैछन जे चंद्रकेतुर मुंडटा 7 दिन परे तोर कटा जीवा बोली गर्सन कहिछन तो इने मुंड मुंड कटा हेसी आज्ञा हाँ परिशेष लास्ट में आज्ञा रामचंद्र परिशेष रे रामचंद्र क्या करछन चंद्रकेतुर मुंड काटिछन और विश्वामित्र के अर्पण करिछन आज्ञा आज्ञा आओ पुनर्बार माने पुनर्बार कारण हिचे तो जेते बेले तागरु हनु आ लक्ष्मण युद्ध हेसी हनु राय लक्ष्मण के मारी दसन एवं तापरे राम जेते बेले जानसन जे लक्ष्मण के निहत करा गला राम गला परे हनु संगे युद्ध हेसी किंतु हनु युद्ध रे पराजित नहीं तार हृदय के फाड़ी देसी एवं राम लक्ष्मण सीता के देखे देसी तापर राम कहसन जे हनु मुई तोर पाके पराजित ही गली तू जा काठ संग्रह करबू मुई अग्नि रे झास देबी बोली कहसन पठाला परे रामचंद्र विचार करसन जे मुई जनता हेले मोर सत्य रक्षा करबी तो इने का करसन सूर्य के आदेश करसन जे हे सूर्य देवता तुम मेघ मेले ने लुचि जाओ तो अंधार देखा जैसी और हनुमान के कहसन मोर शेष समय तू जे करी चंद्रकेतु के कही दे तो चंद्रकेतु के देखसन राम देखला परे विचार करसन
कहते इटा हूँ उपयुक्त समय पुणी सूर्य देवता कहसन सूर्य देवता तुम मेघ मले जाओ लुचि नहीं रह पुणी तुम रूप धारण कर सूर्य देवता पचे पूरा दिन ही जैसी दिन ही गला पुणी थे चंद्र केतु रामचंद्र सिर काटी देसन तापर सुचित्रा देखसी आउ कहसी मोर तो स्वामी नेना स्वामी भी मोर क्या गति नेना एणु मुई क्या करबी बची थिले बोली करी आर से भी लास्ट ने आत्महत्या कर देसी तापरे विश्वामित्र आसिक मुंड मागसन मुंड मागला परे रामचंद्र देसन देला परे हनुमान ऐसी आर कहसी रामचंद्र के प्रभु तुम सत्य रक्षा है ऋषि विश्वामित्र भी सत्य रक्षा है हेले मुई सत्यभग्न हेली मोर मार कथा को मुई रखी नहीं पार्ली मुझे अग्नि ने जास देवी बोली कहसी तापरे विश्वामित्र कहसन तो मुई आर गोटे स्वर्ग तैयार करी और तो इंद्र कर देवी सेने हनुमान कहसी मुझे इंद्र पद दरकार नहीं है जदि आप देवा के चाहून बेले मते लक्ष्मण चंद्रकेतु आउ सुचित्रार जीवदान जा बोली करी विश्वामित्र पाखरे को विनती करसन हनु तापरे विश्वामित्र से मन के पुणी थरे जीवन्यास कर देसन तापरे आम नाटक आज्ञा परिसमाप्ति हो बहुत सुंदर कथाटे कहले आज्ञा जेहेतु पौराणिक नाट्रे आबर लोग वर्तमान पौराणिक के टिके ध्यान नहीं देवा और पौराणिक कथा हेतकी भी माने जना नहीं ना आउ गोटे कथा आज्ञा मुझे कहबी पौराणिक आज्ञा सबुदिन लगी नुआ पुराणी केवे भी पूर्णा नहीं पार सबुदिन नुआ लगुवा आप जिते बेले देखबे जेन गले भी स्टोरी की जीवे बेले बहुत भल लगवा किंतु लोग माने मुझे देखुचे वर्तमान जुगे समस्ते काल्पनिक नाटक उपरे समस्ते धे पड़ुछन क्या जे सेने ज्यादा लोग मजा एंटरटेनमेंट करवा देखा ज्यादा मिलसी किंतु पुराण खाली आमर भी अच्छे आज्ञा कमेडीटा केवल सीमित आकार में अच्छे आमर पाखे ज्यादा नहीं मिले और आम नाटक होचे आज्ञा आम नाटक गोटे परिवार तार फैमिली सहित देखी पार्बा किंतु गोटे काल्पनिक नाटक आज्ञा तार परिवार ने गोटे पुओ झील बापा माँ समस्ते मिसिकी देखी नहीं पारन आज्ञा हेंती सीन भी अच्छे आज्ञा किंतु आमर हेंती सीन नहीं आमटा हूँ पारिवारिक नाटक गोटे परिवार गोटे पाखे जी बसिक आज्ञा आराम देखी पार्बा बहुत धन्यवाद आज्ञा जो बहुत खुशी कथाटे कहले पौराणिक आप सहित चर्चा कला आज्ञा पौराणिक भी टी किसी अंशटा आम जानलु ता सहित आम दर्शक बंधु मैंने जान लगे तो आपड़ आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आप बहुमूल्य मतामत आज्ञा से लगे आप बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार जेन कि लेसुनपाली नाट्रे चंद्रकेतु अभिनय कर आज्ञा ठारू किसी जानमा आर किसी बुझमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत आज्ञा समस्त दर्शक बंधु को मोर नमस्कार आपन को परिचय टिक जन आज्ञा हमर दर्शक बंधु मोर ना होचे मनोज राउत ब्लॉक कोमना डिस्ट्रिक्ट नौपड़ा तो आज्ञा मैं लेसुनपाली नाट्रे नायक रोल करसी बहुत सुंदर कथा आज्ञा बहुत सुंदर कर आम दर्शक बंधु मान परिचय दीछन नाट कला दिख के आसबाटा आपन के केते वर्ष खंडे हालना कि केते मंच खंडे हाला कथा कोन एटा 2 वर्ष चालू छे आज्ञा आज्ञा प्रथम करे आपन केन नाट्रे अभिनय करवाले सुजोग मिलथिला आपन के प्रथम करी मते सुजोग मिलिथिला सुनारी से नाट्रे जेंटा कि काल्पनिक नाट तुलसी बासरे जले प्रदीपवा किए से लेखिला तुलसी भाई किया आज्ञा आज्ञा से नाट्रे सेकेंड माने द्वितीय नायक रोल अंशग्रहण करुथिली सेने केते वर्ष खंडे कले सेतिरे 1 वर्ष वर्ष कले तारपरे आज्ञा तारपरे एबे जेंटा कि लेसुनपाली तो तुलसी जेन आम सोनारी सिकुआ नाटर गीत गुता 2 पद अच्छे शुणे देवे आम दर्शक बंधु भल लगता हाँ आज्ञा कैली सहजा भाजी मधुरा मधुरा सहजे राजा कुमार कैली सहजा भाजी मधुरा मधुरा सहजे राजा कुमार उद्यान भ्रमहि बीरा रूपरे सुंदर राम राजा शेखर रूपरे सुंदर राम राजा शेखर बहुत सुंदर लागला आज्ञा सेटा के बही के केन आज्ञा लिखिथिले आज्ञा सोनारी सिकुआर बही के लिखिथिले गुरु हितेश बैठारू आज्ञा 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 परे आपन हमर लेसुनपाली नाट के आसले आज्ञा सेटा तो आधुनिक नाट आज्ञा एटा पौराणिक नाट तो आपन टा आपन के बेस करी खुशी लागछ
ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌରାଣିକ ନାଟଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ପୌରାଣିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନ ଗୀତ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଲ ହତା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣିବେ। ଲେସୁନ ପାଲି ନାଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଙ୍ଗ जसे करा जरा जसे खाजा जसे करा जरा जसे खाजा चंद्रा के तू बिरा आसाई साधिरा चंद्रा के तू बिरा लक्ष्मण कुमारा सुमधु जधि जे मधु काले आसे मो आसाई साधिरा चंद्रा के तू बिरा आसाई साधिरा चंद्रा के तू बिरा। बहुत सुंदर लागला आज्ञा। तो आपण ये नाट रे माने केनता करे आपण जोगाजोग रे आसले आज्ञा लेसन पाली के आपण तो कुमना ब्लॉक मते गुरु बाबा रोहित नागेश आज्ञा ही कंडक्ट कर देते लेसन पाली नाट रे। इने आपण माने केते मंच खणे आपण कले ना? मंच है 40टा। तो इने बेस खुशी लागु छै आज्ञा। हाँ बहुत खुशी लगुच। आज्ञा पौराणिक नाट रे जेहेतु आपण प्रथम थर करछन। हाँ आज्ञा आज्ञा आगे जेन आपण आ केन भूमिका रे अभिनय करी करी दर्शक के देखाय बोली आपनकर मन भीतर भावना अछि? सेतकी तो किछि नहीं भाबा लेकिन जेते दिन हाँ हीरो रोल लेखा करमी बोल। तो बहुत खुशी कथा आज्ञा जेहेतु आमर ई नाट चलना भितर आपनकर जेन अमूल्य समय को देले सेति लागि आपन के बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। दर्शक बंधु मान के नमस्कार। माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आओ मते सपोर्ट करबे आओ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के लाइक करबे सब्सक्राइब करबे आओ शेयर करबे। बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आपण भी एमती गाँ गाँ कला देखा आज्ञा आपण भी माने नुआ रहीछन आउ टिके आगे भी माने दर्शक बहुत कर खुशी कराहन यदि लगे आमर माँ ठाकुराणी पाखे आमर कामना आज्ञा। नमस्कार जय कला। नमस्कार आपण भी मते एतकी समय देथिबारु आपण के भी धन्यवाद आज्ञा। और दर्शक बंधु जेन की आमर ए लेसन पाली नाट रे हिरोइन भूमिका अभिनय करछन से दीदी के सहित आम किछि दुई पद कथा हमा। तो दीदी नमस्कार दीदी और माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के स्वागत दीदी। स्वागत और नमस्कार। अच्छा दीदी प्रथम करे आपण जेन ए पौराणिक नाट ने अभिनय करछन तो आपण केते खुशी लागुचे? बहुत खुशी लगुचे बहुत मजा भी लगुचे। इने आपण केन भूमिका रे अभिनय करछन दीदी? सुचित्रा भूमिका रे अभिनय करछे। तो आपण को परिचय टिक दियन दीदी। मोर ना होचे ललिता कालो बामरा ब्लॉक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। दीदी आपण जेन ए हमर कलाहांडी राशि करे माने पौराणिक नाट करछन तो आपण केते खुशी लागुचे से करे? बहुत खुशी लागसी गोटे बही के करसु जेंडा के गाँ गाँ बुली करी तो बहुत बढ़िया भी लागसी बहुत एंजॉय भी करसु गोटे फैमिली लेखे रही करी आमे समस्ते गोटे मार छुआ लेखे रहसु तो बहुत बढ़िया लागसी। दीदी आउ गोटे कथा ए आपण जेन आधुनिक नाट रे आपण के अभिनय करबा लाग सुयोग मिल जे दीदी? हाँ मुई एक्चुअली आधुनिक नाट ही करूली बाकी 2013 रु ई पाखे जेते बेले आसली तो भल लागला ई परिवेश भी भल लागला समस्त के संगे मिसी करी रहली समस्ते रेस्पेक्ट देले इज्जत सम्मान देले तो मते ई पाखे रहबा ले भल लागला। आ 2013 रु ही मुई एरिया रे प्रोग्राम करू छे। दीदी फास्ट कर केन आधुनिक नाट करथिले? आधुनिक हमर मझापड़ा बोली करे हमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे न से न करिथिली संबलपुरिया भाषा रे कहथिले? नहीं आधुनिक भाषा रे माने साहित्यिक वर्ड एनर दुई पद डायलॉग की गीत पद सुनि देले भल हता। ए तमे माने कोन सुनि पारु छ पृथ्वी खसी जाउछि धरती धरती बात दिफाळ होई जाउछि अरे तमे माने कोन किछि जानि पारु न देखुनो ताको पाटिरु पूरा रक्त बाहरुछि अक्ता ता जामाटा पूरा चिरी जाइछि। बहुत धन्यवाद दीदी। आपण जेन ए हमर लेसन पाली नाट के केन आज्ञा कर जोरे राइस्टन? रोहित नायक से मते ठीक करले आ से मनते इने केते वर्ष खंडा हला आपण अभिनय करबा? 3 वर्ष। 3 वर्ष खंडा हला। तो इनर गीत पदे सुने दियो नाटक रो। फूल भी हसुछे लुचि लुचि मते देखुछे नुआ नुआ लगे ए मन छुई लागी मते जौवन एही
ଆକାଶେ ଆରାରାରାରା ଏହି ଆକାଶେ ତାରା মেলে জহ্ন পরি সখী মেলে সুচিত্রা বালি পাতাল পুরী রাজকুমারী ওয়ে ওয়ে ওই ଏହି কাননে আরারারারা ଏହି কাননে ফুল মেলে গোলাপ পরি সখী মেলে সুচিত্রা বালি পাতাল পুরী রাজকুমারী ওয়ে 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 ধন্যবাদ আজ্ঞା যেহেতু আমার দর্শক বন্ধু মানকে ইনর গীত বি টিকে শুনে দেলে নাটকর ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମେଲୋଡି ବେଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଏସନ୍ ତ ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ सखी संगे गेले रह नदिया कान्हारे सखी संगे गेले रह नदिया कान्हारे ओहोरे 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 नागोरे तानला आचरे ओहोरे 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 नागोरे तानला आचरे सिरा देलो लाजे तोरा कानी में ना गोरे सिरा देलो लाजे तोरा कानी में ना गोरे ओहोरे 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 ना गोरे तानला चरे ओहोरे 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 ना गोरे तानला चरे କେନ୍ ଗୀତ ବେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେନ୍ ଗୀତ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନେଇଛି इटा नागपुरी गीत जेनटा कि राउरकेला से पाखे झारखंड माने जेन चालूचे से गीत से पाखर ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ନାଟ କରିବା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍କି ମାନେ ସଖୀ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଜାଣମା କିଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା स्वागत आया मोर सबके नमस्कार ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ मुझे हूँ लेसुनपाली नाटक रे दासी अभिनय करुचे ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ना हूँ रोहित शर्मा ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ ତ ଏଇ ଦାସୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାଟା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା आज की खंडे 8 वर्ष हो गला ଖାଲି ଦାସୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ନା ଆଉ କେନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ दासी रे करिचे रानी रे करिचे मंत्री रे भी करिचे ରାଣୀରେ ବି କରିଛନ୍ ମୋର ତ କେନ୍ ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା एटा मुजबार रे रानी रूल करथिले आज्ञा ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ନାଟକି ଚାଲିଛି ଯେ हाय हाय ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯେନ୍ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରବାଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି କି नायिका तो करबार भावना अच्छे आसंता वर्ष करबार अच्छे ଆଜ୍ଞା ई गाँव रे ना गाँव पार्टी रे ना ଗାଁ ପାର୍ଟିରେ କରବା ଦେଶପାଲି ପାର୍ଟିରେ हाय ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ନାଟରେ ବି କରିଛନ୍ करिचे এটা পৌরাণিক নাটরে করছেন সেটা খুশি লাগুছে पुराणिक रे बहुत खुशी लागे आधुनिक रे टिके भारी टेंशन लागसे আজ্ঞা আধুনিক রে आधुनिक के टिके भल नहीं लागे ना आज्ञा पुराणिक बुझी करी लोग आराम से बसी करी देखस हेले काल्पनिक नहीं की ध्यान ना ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଲେସୁନପାଲି ନାଟ ହେଲା ଯେନ୍କି ବୋଡ଼େନ ଗାଁରେ ତ କେନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ହେଲା ରାହାସର ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ହେଲା କି ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଟା ଜାଣମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣ କେ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା स्वागत करुछु ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ मोर नाम अक्षय कुमार शाह आज्ञा। ग्राम बुड़ेन थाना धर्मगढ़ जिला कलाहांडी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ନାଟଟା ଏଇଟା କେନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା এটা হচ্ছে আমার গাঁর গহটিয়া ঘর গোটে পরম্পরা ଆଜ୍ଞା 151তম একাদশী আজ্ঞা। মানে দ্বীপ বয়সনী পরম্পরা এটা হচ্ছে 7টা দ্বীপকে বয়বার তারটা হচ্ছে 151 বর্ষ হেলা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তার উপলক্ষে এটা নাট হিছে ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରତି ବରଷ ନାଟ କରସନ୍ ନା ଏଇ ବର୍ଷ প্রত্যেক বর্ষ নাট হিছে এটা ଆଚ୍ଛା ଆଗକେ ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ଟା ମାନେ ଧୁମଧାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହଉଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି আগ তো বহুত ভিড় গাঁর প্রত্যেক ঝি ভয়েন যেতে গাঁরে নেইছন সবু গাঁরু আসুলে বহুত ভিড় হউলে আজ্ঞা। তো আমার গহটিয়া আজ্ঞা সামনারে অছন সে বি দুইপদ কইবে আজ্ঞা। সে আজ্ঞা ଟିକେ পচারহান ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦିବୁଆ ଯେନ୍ ହଉଛେ ବୋଲଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? এটা 151 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 151 ବର୍ଷ হয় সপ্ত দীপাবলি ଆମେ ଏଇନା ଦୀପ ବହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? আমার বড়ু ଆଜ୍ଞା তারপরে আমার বড় বাপা বইলে ଆଜ୍ଞା হয় আর বড়ু তারপরে আর পেন বড়ু তারপরে এবে আমার দাদা ଦାଦା ବଉଛନ୍ତି হয় ତ ଏବେ ଏଇ ଉପଲକ୍ଷେ ନାଠି ଥିଲା ନିକା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ତ ତାର ଆଗକେ ଆଉ କାଣା ହଉଥିଲା ମାନେ ବେଶୀ ତଳରେ ନାଟ ହଉଥିଲା ନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଥିଲା ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମଝିରେ ନାଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হয় ତାର ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦ୍ୱିପଦ ଆଜି ଦୀପ ବୁହାବାଟା ଯେନ୍ ଶୁଣାଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ବାସୀ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆୟୋଜନରେ ଆମେ ଆଗ ରାସ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତଥାପି ମଝିରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷରୁ ଆମ ନାଟ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ 8 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ନାଟଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାଟ ହେସି କି ଆଜ୍ଞା হয় ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହେଲେ ବି ମାନେ ଦୀପ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର 155 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ପାଠ ହରାହୁରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ବୁହା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେନ୍ ଲେସନପାଲି ନାଟ ଆଣିଲେ ଆମର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଡାରୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାହୋଲ ହଁ, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଏଟା କେନ୍ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ହେସି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଦୀପ? হয় হয় ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଆପଣ ଯେନ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନେଇ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ନେଇକାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଜାଗା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା হয় ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେସୁନ ପାଲି ନାଟ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଦେখাଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ନାଟକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିକରି ଆମେ ଭଲ ପାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। Thank you.